Baik, terima kasih Saudara Riza. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu di modul ke-15 Application Layer. Di sini ada Presentation and Session Layer. Presentation Layer. The presentation layer has three primary functions: formatting or presenting data at the source device into a compatible format for receipt by the destination device. Compressing data in a way that can be decompressed by the destination device. Encrypting data for transmission and decrypting data upon receipt. Yaitu maksudnya lapisan presentasi memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama, memformat atau menyajikan data pada perangkat sumber ke dalam format yang kompatibel untuk diterima oleh perangkat tujuan. Yang kedua, mengompresi data sedemikian rupa sehingga dapat dikompresi oleh perangkat tujuan. Yang ketiga, mengenkripsi data untuk transmisi dan mendeskripsi data setelah diterima. As shown in the figure, the presentation layer formats data for the application layer and it sets standard for the file formats. Some well-known standards for video include Matroska Video or MKV, Motion Picture Experts Group or MPG, and QuickTime Video or MOV. Some well-known graphic image formats are Graphics Interchange Format or GIF, Joint Photographic Expert Group or JPG, and Portable Network Graphics or PNG format. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, lapisan presentasi memformat data untuk lapisan aplikasi dan menetapkan standar untuk format file. Beberapa standar video yang terkenal antara lain Matroska Video, Motion Picture Expert, dan QuickTime Video. Beberapa format gambar grafik yang terkenal adalah format grafik interchange dan Joint Photographic Expert dan Portable Network atau PNG. Selanjutnya ada session layer. As the name implies, function at the session layer create and maintain dialogues between source and destination application. The session layer handle the exchange of information to initiate dialogue, keep them active, and to restart sessions that are disrupted or idle for a long period of time. Pada lapisan sesi, sesuai dengan namanya, fungsi pada lapisan sesi membuat dan memelihara dialog antara aplikasi, sumber, dan tujuan. Lapisan sesi menangani pertukaran informasi untuk memulai dialog, menjaganya tetap aktif, dan memulai kembali sesi yang terganggu atau menganggur dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada HTTP and HTTPS. HTTP is a request or response protocol when a client, typically a web browser, sends a request to a web server. HTTP specifies the message types used for that communication. The three common message types are GET, POST, and PUT. GET
This is a client request for data. A client or web browser sends the GET message to the web server to request HTML page. POST. This uploads data files to the web server, such as from data. PUT. This uploads research or content to the web server, such as an image. Yaitu artinya protokol aplikasi TCP/IP menentukan format dan mengontrol informasi yang diperlukan untuk banyak komunikasi. Maaf, ulangi salah. Yaitu maksudnya adalah HTTP adalah protokol permintaan atau respon. Saat klien biasanya peramban web mengirim permintaan ke server web, HTTP menentukan jenis pesan yang digunakan untuk komunikasi tersebut. Tiga jenis umum adalah GET, POST, dan PUT. GET ini adalah permintaan data klien. Klien atau browser web mengirimkan pesan GET ke server web untuk meminta halaman HTML. Lalu yang kedua ada POST. Ini mengunggah berkas data ke server web, seperti data formulir. Lalu yang ketiga ada PUT. Ini mengunggah sumber daya atau komen ke server web, seperti gambar. Dan selanjutnya di sini ada penjelasan. Although HTTP is remarkably flexible, it is not a secure protocol. The request message sends information to the server in plain text that can be intercepted and read. The server response, typically HTML page, are also unencrypted. For secure communication across the internet, the HTTP Secure Protocol is used. HTTPS use authentication and encryption to secure data as it travels between the client and server. HTTPS use the same client request server response process as HTTP, but the data stream is encrypted with transport layer security, or its predecessor secure socket layer, before being transported across the network. Maksudnya adalah, meskipun HTTP sangat fleksibel, ini bukanlah protokol yang aman. Pesan permintaan mengirimkan informasi ke server dalam bentuk teks biasa yang dapat disadap dan dibaca. Respon server biasanya halaman HTML, juga tidak terenkripsi. Untuk komunikasi yang aman melalui internet, protokol HTTP digunakan. HTTP menggunakan autentikasi dan enkripsi untuk mengamankan data saat berpindah antara klien dan server. HTTP menggunakan proses respon server permintaan klien yang sama seperti HTTP. Namun, aliran data dienkripsi dengan Transport Layer Security atau TLS atau pendahulunya, yaitu Secure Socket Layer atau SSL, sebelum diangkut melalui jaringan.
Lalu berikutnya adalah Domain Name System. There are other application layer specific protocol that were designed to make it easier to obtain address for network device. These services are essential because it would be very time consuming to remember IP address instead of URL or manually configure all of the device in a medium to large network. The first topic in this module gave you an overview of this protocol. This topic goes into more detail about the IP addressing service, DNS, and DHCP. In data network, devices are labeled with numeric IP address to send and receive data over network. Domain names were created to convert the numeric address into a simple, recognizable name. On the internet, fully qualified domain names such as http://www.cisco.com are much easier for people to remember than 198.133.219.25, which is the actual numeric address for the server. If Cisco decides to change the numeric IP address of www.cisco.com, it is transparent to the user because the domain name remains the same. The new address is simply linked to the existing domain and connectivity is maintained. The DNS protocol defines an automated service that matches a resource name with the record numeric network address. It includes the format for queries, response, and data. The DNS protocol communication uses a single format called a message. This message format is used for all types of client queries and server response. Error message and the transfer of resource record information between server. Maksudnya adalah ada protokol khusus lapisan aplikasi lainnya yang dirancang untuk memudahkan memperoleh alamat perangkat jaringan. Layanan ini penting karena akan sangat memakan waktu untuk mengingat alamat IP dibanding URL atau mengonfigurasi semua perangkat secara manual di jaringan menengah hingga besar. Topik pertama dalam modul ini memberi gambaran umum tentang protokol-protokol. Topik ini membahas lebih detail tentang layanan pengalamatan IP, DNS, dan DHCP. Dalam jaringan data, perangkat diberi label dengan alamat IP numerik untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan. Nama domain diciptakan untuk mengubah alamat numerik menjadi nama sederhana yang mudah dikenali. Di internet, nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat FQDN seperti http://www.cisco.com lebih mudah diingat orang daripada 198.133.219.25 yang merupakan alamat numerik sebenarnya untuk server ini. Jika Cisco memutuskan untuk mengubah alamat numerik www.cisco.com, transparan bagi pengguna karena nama domainnya tetap sama. Alamat baru hanya ditautkan ke nama domain yang ada konektivitas tetap terjaga.
Protokol DNS mendefinisikan layanan otomatis yang mencocokkan nama sumber daya dengan alamat jaringan numerik yang diperlukan. Ini mencakup format untuk query, tanggapan, dan data. Komunikasi protokol DNS menggunakan format tunggal yang disebut pesan. Format pesan ini digunakan untuk semua jenis permintaan klien dan respons server, pesan kesalahan, dan transfer informasi catatan sumber daya antar server. Selanjutnya ada DHCP operation. As shown in the figure, when an IPv4 DHCP configure device boots up or connects to the network, the client broadcasts a DHCP discover message to identify any available DHCP server on the network. A DHCP server replies with a DHCP offer message, which offer a list to the client. The offer message contains the IPv4 address and subnet mask to be signed, the IPv4 address of the DNS server, and the IPv4 address of the default gateway. The last offer also includes the duration of the list. Operasi DHCP. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika perangkat IPv4 yang dikonfigurasi DHCP melakukan booting atau terhubung ke jaringan, klien menyiarkan pesan DHCP discover untuk mengidentifikasi server DHCP yang tersedia di jaringan. Server DHCP membalas dengan pesan penawaran DHCP offer yang menawarkan sewa kepada klien. Pesan penawaran berisi alamat IPv4 dan subnet mask yang ditetapkan, alamat IPv4 server DNS, dan alamat IPv4 gateway default. Penawaran sewa juga mencakup durasi sewa. The client may receive multiple DHCP offer messages if there is more than one DHCP server on the local network. Therefore, it must choose between them and sends a DHCP request message that identifies the explicit server and lists offer that the client is accepting. A client may also choose to request an address that it had previously been allocated by the server, assuming that the IPv4 address requested by the client or offered by the server is still available. The server returns a DHCP acknowledgement message that acknowledges to the client that the list has been finalized. If the offer is no longer valid, then the selected server responds with a DHCP negative acknowledgement message. If a DHCP neg message is returned, then the selection process must begin again with a new DHCP discover message being transmitted. After the client has the list, it must be renewed prior to the list expression through another DHCP request message. The DHCP server ensures that all IP addresses are unique. Most ISPs use DHCP to allocate address to their customers. DHCP v6 has a set of messages that is similar to those for DHCP v4. The DHCP v6 messages are solicit, advertise, information request, and reply. Maksudnya, klien mungkin menerima beberapa pesan DHCP offer.
jika ada lebih dari satu server DHCP di jaringan lokal. Oleh karena itu, ia harus memilih di antara keduanya dan mengirimkan pesan permintaan DHCP yang mengidentifikasi server eksplisit dan tawaran sewa yang diterima klien. Klien juga dapat memilih untuk meminta alamat yang sebelumnya telah dialokasikan oleh server, dengan asumsi bahwa alamat IPv4 yang diminta oleh klien atau ditawarkan oleh server masih tersedia. Server mengembalikan pesan pengakuan DHCP yang memberitahukan kepada klien bahwa sewa telah diselesaikan. Jika tawaran tersebut tidak berlaku lagi, maka server yang dipilih akan merespons dengan pesan pengakuan negatif DHCP. Jika pesan DHCP NAK dikembalikan, maka proses seleksi harus dimulai lagi dengan pesan DHCP Discover baru dikirimkan. Setelah klien memiliki sewa, maka harus diperbarui sebelum masa sewa berakhir melalui pesan DHCP request lainnya. Server DHCP memastikan bahwa semua alamat IP unik. Alamat IP yang sama tidak dapat ditetapkan kedua perangkat jaringan berbeda secara bersamaan. Kebanyakan ISP menggunakan DHCP untuk mengalokasikan alamat ke pelanggannya. DHCP v6 memiliki serangkaian pesan yang mirip dengan DHCP v4. Pesan-pesan DHCP v6 adalah solicit, advertise, information request, dan balasan. Sekian penjelasan tentang application layer, dan selanjutnya ada network security fundamental yang akan dibacakan oleh Saudara Ferry Sanjaya.